তিনি সুরেন্দ্রনগর নখলাও मोहनपुर सब डिविजनल इंटर हस्टेल स्पोर्ट्स नि जे कैसा पान्दा मो पान्दानि बरमगोनां सभानि सभापति इया खायबा सब डिविजनल हस्टेल एसटी हस्टेल कमिटी नि चेयरमैन चिनि बरमगोनां रंजित देव बर्मा फाइमानजाखा तिप्रासा हामक्राइनि चिनि बरमगोनां मंत्री चिनि विकास देव बर्मा मानजाक फाइका तिनि चिनि पान्डाव चिनि बरमगोनां एमएलए विश्वकेतु देव बर्मा चिनि हेजामारा बीएससी नि चेयरमैन वाइस चेयरमैन सुमली सब जुनाल नि चेयरमैन हदानि सामुं तांनाय चिनि ताकुक जुगेंद्र देव बर्मा तयारो आसुकजाक चिनि मोहनपुर एसडीएम सुभाष दत्त बीडीओ साहेब चिनि हेजामारानी हेडमिस्ट्रेस सुरेंद्रनगर हायर सेकेंडरी स्कूल चिनी सब डिविजनल ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर तयारो जोतो आसुकजाक चिनी खाजानी ताखोक ताइ बुकुसं रंग स्रनाय रक तयारो तिनिनि अफ खेलानो नायनानै फायनाय गोरों गोरों हस्टेलनि स्टुडेन्ट्स धर्म जतन दिबस धरने हामबाय मारो बेलायखेनो बलायनायनि कक प्रशंसनीय सामुं अमाहाय गायै हस्टेलनि रों सोरों तंनाय रकनो बरनो थंमानि बाय गदालिवै तनिमानि आबो कासे चिनि गुड अपॉर्चुनिटी थांनाय 31 तारिख अमरपुर महकुमानि तयदुआ बाबदिनां एडीसी एलाकानि हस्टेलाव सोरों तंनाय विशेषके बुरि रत्न कायसा 77तम स्वाधीनता दिवस नरुकसावै একটা খেলা নাইকা খুব কাহাম যে সরাইরক हस्टेलाव तंनाय रकना बनि बुमा बुफा चाकरि खाया लेखा पढ़ा खायनायनि बागै बरंनि नगद सेरकम आर्थिक रां पैसा करै खेला दुला खायनायनि कोनो रां पैसा करै किन्तु कायसा हस्टेल सरकारनि हस्टेलाव फायै बिनि जे गोरों बिनि गोरोंनो जदिनो काहामके पारफरमेंस खायमाखाखा फुनुगै मांखाय बपुलाव सब डिविजन डिस्ट्रिक्ट स्टेट आबनि परे ब स्टेट लेवल परे नेशनल इंटरनेशनल लखिता रियां सामान्य परिवारनि बुरै ब इंटरनेशनल थांगै कायसा गोलकीपार रङैखा आबो थंतमानि कगिया अमाहाय खायै गोबां मानसिनि स्रायरक ब्रह्मनि जे प्रतिभा बर जे गोरों आबो हुइजागै दङ जखन अमाहायके सुजुग माननाय आ सुजुगनो बरक सामंग फनाङै मानो बेलाय हामबाय मारो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नो आं एडीसी नि इए मुङै जों हस्टेल न तुइ जखन जों जालाङै दंफ्रो देन चिनि जे बकिया तंमारक थानाय मासो 3,05,68,000 बनि यागो थांमान लगे चिनि हस्टेल स्रायरं स्टाइपेंड लगे न बया कारो गोबां मा समस्या दङ हस्टेलनि दायित्व सुपार मेट्रन बरक सिमिया दायित्व जारा हेडमिस्ट्रेस बरक नायनो दरकार गोबां मा जायगा বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ
সাইমেনিয়া তামনি অভিযোগ তামনি কারণ চিনম মোহনপুরি বিসিংহ আখালিয়া সরা গার্লস হস্টেল 2-3 মাস যাবত সেকালনি বুমরুই মাতে হাইমিনি বুমরুই ওক্লব তুই কে বজেন ফান্ডি তংনা চিনিসে ফাইরা গিয়া গানাও খাই তাকে যে হোস্টেল তঙ্গো আরো কে বুড়াসা সিগ্রিয়া সেকাল গ্রই তাকে জায়গা খাই সেকাল তঙ্গো বুড়াসা সিগ্রিপো আবো অঙ্কা বরকন কাইসা উক্লব তং তুই সুসি ইয়রমাসে ক্লাই বড়ি বাগৈ जों जे सुजुग मानमानि अ सुजुग न जों तांगि याकार नायबा बनि बागै न जों तिनि सानामु सुंगो हस्टेलनि परिष्कार परिच्छन्नता बनि स्टाडी रूम प्राय प्रत्येक हस्टेल नांगौ स्टाडी रूम कम बरनि मिनिमाम 6 to 8 o'clock pm 6 pm to 8 pm बरन जे स्टाडी खालायनाय नांमानि हस्टेल आबर नबसुं जदि न माननीय मंत्री महोदय एडिसी एलाकाओ 43टा बंखा एडिसी आबर परेब गोबां मानसिनि तिप्रासानि हस्टेल दङ आ जागाबो आम हाइके जदि न जों प्रक्सि हाइके जदि प्रक्सि आतामने बनो कायसा जों टीचार ट्यूटर हिसाबै पारमान जामान माने 5-6,000 इफानो इंग्लिश मीडियम नि मैथ्स नि साइंस नि नारगि मांगांकाय चिनी हस्टेल दंनाय स्रायरक ताइबो काहाम खायै बरनि रेजाल्ट काहाम खाय माननाय अ रेजाल्ट काहाम खायन थांखांखाय जेरकम स्टूडेंट रंनि दायित्व टीचार्स रंग दायित्व गार्जियन रंनि आसुं दायित्व ताबो এই সময় খুব হামিয়া চিনি বড় রঙ স্কুল রগ কলেজ রগ ড্রাগস সারিবই চিনি বড় ন জোরাং মাইজারবই কিছু কিছু সমাজদ্রোহী স্রায়রক रां कम बाय फैसा कम बाय पुलाव माग्रासारि ओइ जोंनो कबरायजानो नाय दङ एदिक থেকে जों খেয়াল মানার নাই आं दिनै हेड मिस्ट्रेस আমি অনুরোধ করতে চাই অন্তত আমাদের যে স্টুডেন্টদের যে প্রেজেন্ট বলনে অনেক সময় শুনগো লাঞ্চের পরে মানে লেজারের পরে অনেক স্টুডেন্টরা স্কুলে আর আসে না ওরা বাড়িতে চলে যায় এবং ম্যাক্সিমাম সময় আমরা দেখি হোস্টেলে পেট ব্যথা অসুস্থ নাম দিয়ে হোস্টেলে বসে বসে দিন কাটাচ্ছে এই ধরনের অনেক ঘটনা এটাকে যদি সঠিক সময়ে আমরা যদি গ্রহণ করতে না পারি जों स्राय निस्मिनि যদি নাই আখাই আঙি বাংলা যদি কারো কোনো অসুস্থ হয় আশেপাশে কাতলমারাতে অসুস্থ হলে কাতলমারা হসপিটাল সুরেন্দ্রনগর হসপিটাল हस्टेल असुस्थ हले हेजाबार हस्पिटल चाचु चांदपुर हायर सेकेंडरी स्कूले असुस्थ हले चाचु हस्पिटल प्रत्येक जगह हस्पिटल केन फाँकी दिबे যখন রেজাল্ট খারাপ হবে তখন আমার আপনার সবার উপরে আসবে আবারও যদি দায়িত্ব নাই সমাধান নাই খাওয়ার ক্ষেত্রে আমি গতকাল একটা হস্টেলে গিয়েছি ঠিক 7টার সময় আমি সমস্ত ডাইনিং হলে ঢুকে তাদের রান্না তাদের মেনু আমি দেখেছি আংস প্রায় 43টা বিসিংহ তা পর্যন্ত এই 3 মাস 35টা হোস্টেল পরীক্ষা এবং রাজ্য সরকার হোস্টেল বান থানায়ও কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে যারা সুপার এটা আমি কাউকে দোষারোপ করতে চাই না মুনাফার জন্য কাউকে রাজ্য সরকার এবং এডিসি সরকার কাউকে হোস্টেলের সুপার বানায়নি মেট্রন বানায়নি মেট্রন বা সুপাররা আপনারা থাকেন হোস্টেলের মধ্যে যদি আপনাদের স্বামীকে নিয়ে কোনো ধরনের অবাঞ্ছিত কোনো ঘটনা করে বিভিন্ন গতকাল আমরা অনেক জায়গাতে আমরা খবর পেয়েছি চোয়াক নঙ্গই বুসাই চিরি খগই হস্টেলি সাই রঙত বুড়ি বুসার রঙত সিগিরি সগর খাইমার আবার যেন চিনার তাংথং মানে মারাত্মকভাবে সতর্কতা নাই রাজ্য সরকার যেভাবে যে বাজেট খাই দङ কেন্দ্র সরকার যেভাবে বাজেট খাই দङ এডিসি যেভাবে প্রশাসন বাজেট খাই দङ আবার যদি সঠিকভাবে চিনিসাই সময় মতো চারি মাইয়া খায় এবং গায়ে হোস্টেলত তনিমানি কোনো অর্থ করে অবাধে অনেক সময় ওই ওয়াল টপকে চলে যায় অনেক সময় হোস্টেলের মেট্রন এবং সুপারকে ফাঁকি দিয়ে অর্কেস্ট্রারে চলে যায় এই ধরনের অনেক ঘটনা
তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া দরকার। কোনো মতেই কোনো অবস্থায় হোস্টেলের ভিতরে অন্তত মোবাইল যেন অন্তত তারা ব্যবহার করতে না পারে, সেদিকেও আমাদের নজর দেওয়া দরকার। কারণ তাই বেশি কক নারিগা বেলায় বেলায় কেন হামবাই তিনি নিজে খেলা পাইনাই দंनाय চেন্নাই দंनाय আবে কোনো ইয়া খেলানি মাতো যে নকরি মানখা আবশ্যই যত নিশা কাহামকো 5 বছরনি পরেয়া প্রত্যেকটি বছর আগামী বছরও তিনি 5টা হোস্টেল আগামী বছর সারা ত্রিপুরানি প্রত্যেকটি যারা হোস্টেল যারা থংক্রং বরক ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল বা স্টেট অফ থানাই দं বরন krungsa জায়গা তুবই বংনি যে প্রতিবার ফুংনাং দं চিনি মাননীয় মন্ত্রী তিফাংবাই চিনি স্রাই রং তাইব থঙ্গ গ্রং খাইনার বাগৈ আং এবং শুধু থঙ্গ সিমিয়া রেসামুং সিমিয়া লেখা পড়াবো অন্তত যারা মেরিট অ্যাওয়ার্ড প্রত্যেক হোস্টেলনি যারা বরংকা এত লোয়ার ক্লাস মানে লোয়ার ফ্যামিলি নিশ্চয় রং হোস্টেল তুলজাগো বিপিএল অন্তদয় অন্নপূর্ণা বর্ণ তুবই অনেক সময় শুনবো বড় পুষ্য গরিব দংনি বড় কিন্তু বরংনি রেজাল্ট ফার্স্ট ডিভিশন একদম টপার একদম পুরা মোটামুটি খুব কাহাম বতিরং খাবা চাইনানি বাগৈ বরংনি বাগৈ আলাদা স্কলারশিপ নিয়া খাইবা মেরিট অ্যাওয়ার্ড মানে রিমানকার বেলাখানা কাহাম আং তাকলাই প্রথম এডিসিও হামাই খালিকা 19 এবাব যত স্টুডেন্ট অন্তত বংনি কেস রাং রেখা বংনি মানপত্র রেখা বংনি ভবিষ্যৎ তেব কাহাম খাইনা বাগৈ চাং চেষ্টা খাইকা সাইড বাই সাইড ইন্টিগ্রেটেড বিএড বিএড 12 পাস जङै चिनि ट्राइब गोबांमा बिएड खायमिया दङ जों ट्राइबेल वेलफेयारनि गोबां स्किम नंगौ अमाय जेन जों त्रिपुरायाव शेष बयनो जों अनेक किछु रां सेस्था खालायो स्टेट गभर्नमेन्ट चिनि सिगा हाइपरा बंनि चिटिनि बंनि रांनो बाजे फाना एडिसिनि जे फान्ड दङनि आरो नि किछु रां बासिरoi पुरि जनानो बिएससी बिएड खालायना बागै तिनिनो पाइथा तिनि आं भर्ति खालायनि बायका आं तिनि एमन सुजुग मा गाने कपाल गाहाम चिनि मन्त्रि बसाव तामो नों फाया तामो फाया मन्त्रि रबाय जत लागा मालाय रायजोबले किरिबले बानि कुप्रां फाना किलु बलान सा कथा मन्त्रि गबा कबनि बागै आं अनुरोध खायनाय অন্তত পক্ষে চিনি ত্রাইরক এই যে বিএড খাইনানি বুমরই ফটক লাই দমাইকা পশ্চিম বাংলাও থাঙ্গৈ কোনো অ্যাপ্লিকেশন কरै কিছু কरै আবরণ তুই ত্রিপুরা সারনি বিএড খাইনা বাগৈ এবং যারা এসসি রংনি বতং আম তুই অমরণ তুই চুনজরি গোবাं খাই যদি ন বিএড খালাইনি মান গাंखाय চিনি বড় খুব সহজাই চাকরি তাকরি মানানি বাগৈ খুব সুবিধা নাই এবং তাও গোবাंमा ইয়া আলারনি আপনাদের এটা এখানে প্রচুর পরিমাণে জব যাদের বিএড আছেন তারা কিন্তু পাচ্ছে একদম পাইবেন লগে লগে অনেকটা চাকরি মারাচ্ছেন লোক আছে চিনি এডিসিনি 25 জনের মানে গতবারও পাও পাইকা রামরি পাইকা বড় নতুন চাকরি পাইকা 25,000 কম কম যাবে বড়িবাগে আং বড় মনাং মন্ত্রী মহোদয় নাং কইনাই ত্রিপুরাসানি হামক্রাই হদানি হামক্রাই ত্রিপুরাসানি বাগে নিনো মোखां सुंतुइ चिनि मोखां सुंतुइ निनि ताइबो नोंखाय बुयहाय बाथारि दंया लग लगिर नायजा बखा गाहाम बनि बागे नों बुसकांगो ताइबो गाहाम खाय नों ईश्वरनो ताइबो सुवाथुम आबाय खाय राजनीति बरको या राजनीति नों बाय आं बाय आलादा आंफानो किन्तु सामुनि बिसि साबो स्पिडि सामुं दांमान आबो सेताबो बरक नायो जतनो हामबाय रइ आनि क गरम पाइका जतनो खुलुम पाइका जतनो गाहाम करन दबाय